ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଓଲା S1 ପ୍ରୋରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ଟ୍ରିପ୍ଟା କେଉଁଠି ହେଲା ଆଗକୁ ଜାଣିଯିବେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସକାଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣିବାକୁ, ତ ଚାର୍ଜ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ତ 100% ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ହେଲେ ବି ଚାର୍ଜ ମୁଁ ବସେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଘରୁ ଚାର୍ଜ 98ରେ, ତ ଟ୍ରିପ୍ 98ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିବା ଘରକୁ ଆସିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଛି କଳ୍ପନା ପାଖରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 98% ବ୍ୟାଟେରୀରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଯାଇକି ଆସିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। 91% ଚାର୍ଜ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ NH ଉପରେ। କେଉଁ NH ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି। କଳ୍ପନାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ବାଟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଚାର୍ଜ ଏତିକି ସରିଗଲାଣି, ମୋର 91% ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା 2 ଜଣ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଓଲା S1 Gen 2 ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଟ୍ରିପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରିପ୍ କରିବାର ଅଛି। ସକାଳୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଖରା ହେଲାଣି ଭାଇ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2 ଜଣଙ୍କର ଆମର ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯାଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ କିଲୋମିଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେଣି ଆଉ କେତେ % ଚାର୍ଜ ବଞ୍ଚିଛି। ଭାଇ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଖୁ ରସ ଦୋକାନ ଦେଖାଗଲାଣି, ଏଇଠୁ ପିଇକି ବାହାରିବା। ଆଉ ଚାର୍ଜ ବଞ୍ଚିଛି 82%। ଆଉ ଘରଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 କିଲୋମିଟର ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲିଣି। ତ ଆଗକୁ କେତେ % ଚାର୍ଜ ସରୁଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ବାଟରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭାଇ ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ମଗେଇଦେଲି ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ପିଇକି ଏଇଠୁ ଟ୍ରିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 75% ଚାର୍ଜ ବଞ୍ଚିଛି, 25% ଚାର୍ଜ ପୁରା ଖତମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ 28 କିଲୋମିଟର। ଆଗକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେତେ ଚାର୍ଜ ସରୁଛି, କେତେ କିଲୋମିଟର ରହୁଛି, କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଖୁ ରସର ଏନର୍ଜି ସରିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ରହିଗଲି। ଆଉ ଚାର୍ଜ ବଞ୍ଚିଛି 71%। ଆଉ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖାଉଛି କିଲୋମିଟର ଆଉ କେତେ ବଞ୍ଚିଛି, 20 କିଲୋମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଦେବା। ପିଇଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆପଣ ଟ୍ରିପ୍। ଭାଇ ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, କେତେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଅ, ଯାହା ପିଅ, ଶୋଷ ତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି ବାଟ ଆଗ। ଫାଇନାଲି ଏତେ ବାଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ହେଲେ ବି ଗାଡ଼ିରେ ଚାର୍ଜ ଅଛି 61%। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 1:05। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଏତିକି % 61% ଚାର୍ଜ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ, ଆହୁରି 5-6 କିଲୋମିଟର ବାକି ଅଛି। ପହଞ୍ଚିବୁ, ପୁଣି ସେଠି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବୁ। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କଳ୍ପନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ନ ଯିବି। ତ ମୋର ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଲାଣି ଏଇଠୁ ବି, ସତ କଥା କହୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ଯିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡିସାଇଡ଼୍ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଇଛୁ। ଦେଖିବା ଯାହା ହେବ, ନହେଲେ ପେଲିକି ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଭାଇ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଦୂରରୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପହଞ୍ଚିବାର ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଦୂରରେ ମନ୍ଦିରଟେ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଚାର୍ଜ ବି ସରିଲାଣି, ତା'ର ଦୁଃଖ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନାହିଁ ଟେନସନ୍ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଗାଁ ଭିତରେ ହେଇକି ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖାଗଲା, ଏଇପଟେ ଗଲେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲି। ଫାଇନାଲି ଫତେଗଡ଼ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଜଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ରାମ ମନ୍ଦିରର। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ % ଚାର୍ଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଚାର୍ଜ ଅଛି ଏବେ 58% ଚାର୍ଜ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଏ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବେ କେତେ ରାମ ମନ୍ଦିର 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ, ତ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଳେଇବ, ତା'ର ଗୋଟେ ଅଛି ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ କହିବି, ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଉଠାଣି ଜାଗାଟା। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ଏତେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ଉଠାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଓହ୍ଲାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁନି ଟୋଟାଲି। ଏବେ ସବୁ ମିଶିକି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଅଟୋବାଲାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଉପରକୁ। ଏତେ ଉଠାଣି ଅଟୋ ବି ଚଢ଼ି ପାରୁନି, ବହୁତ ଉଠାଣି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ
इलेक्ट्रिक गाड़ी केमी ऊपर चढ़ी पार्छ भाई पावर अच्छी गाड़ीर ठीक अच्छे ना आम 2 जन आराम जाऊँ तो पावर अच्छी गाड़ीर आराम उठू गाड़ी इको मोड्रे जाऊँ किसी टेंशन ना आउ 2-3टा बाइक है जो फेरुले सी भी देखिए कहते भाई तुम गाड़ी उठी जाऊँ आम गाड़ी गँ गँ साउंड हो कहली भाई से तो पैसार जिनस ऊपर को पहुँची गला भाई नजाराटा बहुत बढ़िया अच्छे प्लेसटा बहुत बढ़िया भी अच्छी चारिपटे देखा भाई कहनी बढ़िया लगुच खाली टे खराटा न होते बढ़िया लगी था गाड़ीटा पार्किंग करदे आप सब कहूँ भुवनेश्वर बाहर कल्पना ट्राफिक पाखु बाहर ठीक अच्छे आमर चार्ज केते अच्छी मुझे देखी दूसरी आपको आसन देखी दूसरी चार्ज आपको देखा कि नहीं मुझे कहीपरि मत खरारे किसी देखा जाऊनी 54% चार्ज अच्छे ठीक अच्छे आ 54% चार्ज मुझे पहुँची गली आउ रिटर्न जीवार अच्छी माने से जी चार्ज थी से चार्ज रिटर्न जीवार अच्छी पूरा माने तल पूरा मोर फाटला भाविकी पहुँची पारि कि लाही ठीक अच्छे ना मुझे चार्जर आनी ना कि आनी सेमती आई सेमती जी कहीं आपको जेन्युइन देखा चाहूँगी तो आम 2 जन आईचु तो लास्ट पर्यटन देखिए गाड़ी पहुँची पार्छ ना ना ये देखूँ पहाड़ पर गाड़ी थुआई ये रहा आम राम मंदिर ठीक अच्छे आम ऊपर के जाकि दर्शन करके आसबू लास्ट पर्यटन रुहतु देखिए गाड़ी पहुँचिकी बुलिकी भलसे आसीपार ना आपने भी डाउट क्लीयर हो भी गाड़ी नहीं आसपारे भाई नजारा तो बहुत बढ़िया था चारिपटे आप चेष्टा करेंगे खरा न आसपे ना भारी हैरान हे देखिए पगटा टी मेघुआ थी वर्षा पाग थी तो आसवे बढ़िया से बुलिकी दर्शन करके जापरेंगे फाइनाली आम बुला सरला दर्शन भी भलसे होगला आउ 54% चार्ज अच्छे आपको देखी एवं मु तलू को रिजेनेरेशन तलू खसबी देखिए चार्ज आर बढ़ुची कि सेटा भी जना पड़ तलू को जाकि आपको देखेबी भाई आम ओह्लौचु ओह्लैला बेले भाई सदा मन रख स्लो आसो कहीं आम ऊपर चढ़ला बेले जड़े गलू गलू बंची आम भी तलू खसला बेलू से सिचुएसन न हो बहुत स्लो ओह्लैब आउ फाइनाली मु तले पहुँची गली रिजेनेरेशन भाई 1% देखो बढ़ीगला 55% होगला हेल्ले घर को जावाई एवं मत 66 किलोमीटर मत जीवार अच्छे भाई चार्ज रु अधिका किलोमीटर देखला देखिया घरे पहुँची पार्छु ना नहीं बाटे 2-3टा दुकान में भाई लोक रोड पर पीछे तो से मु न रहीपारि मुझे गोटे मगेली आप भावुँ मद ना 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 यहाँ मिश्री पा मु भी फास्ट भावुली से लोक भी बाटर कला मत देखिए से भावुं हटा जी देखिए भाव माल भी पीऊँ रोड पर 4टा बाजी एमती लगुच सन्ध्या 6टा बाजिला भाई मेघ बहुत जोर उठिक आई तो से बाटर गोटे जलिका दुकान देखिली गाड़ीटा पार्क करके गरम गरम बरा चप खाया बस पड़लु टे वर्षा कमिले बाहर भाई फाइनाली आम बरुणाई क्रॉस कर सारूँ ए भुवनेश्वर जावाई आउ चार्ज बची 30% बची भाई आउ घर को जीवा आम बची 25% जहाँ टे किलोमीटर कमिला परसेंट बढ़िला भाई घर पाखापाखि हो गलुनी टिके डर भी लगुच टिके साहस भी आसूची आउ 22% चार्ज अच्छी आउ घर को पहुँचापी देखी दिंतु 14% अच्छी हेल्ले 14% लगे कहीं 20% धरिकी चलुची सांग को घर छाड़ी ही जावा पड़ो ना हाँ देखिए केते बाटा पहुँचुची घर पाक गले आपको सब डिटेल कह कि कौन रहा भाई भयंकर पूरा मेघ साइड रखी घर आड़े मोर आची आज नादी पूरा घड़घड़ी मारुची हो लास्ट पर्यटन देखो घर पहुँची गले फाइनाल वीडियो आपको देखीदेवी केते परसेंट रहा कौन रहा भाई फाइनाली मु घरे पहुँच गले आउ देखु 9% चार्ज बंची ठीक अच्छे आउ 7टा पाखापाखि है वर्षा बहुत जोर होता तो मो सांग को मुझे घर छाड़ी आसली तो टोटाली आज रनिंग केते तो आपको मुझे देखी दूसरी आ देखु 153 किलोमीटर होती भर मु 17 किलोमीटर एक्सट्रा मु चल सारी सका मुझे चार्ज बसिक बाहरी थी ठीक अच्छे आपड़ के ओला S1 Pro Gen 2 रे यू के जावाक चाहूँगी जाकि राम मंदिर आसीपारे 2 जन आउ केतले वीडियोटा भल लगे तो मो वीडियोटा को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ आगु को ओला रिलेटिव बहुत सारा वीडियो आसबार अच्छी आपड़ खाली सपोर्ट दरकार बाकी सब डिटेल वीडियो यही चैनल आपको आगू मिलबार अच्छी।